তো বন্ধুরা ফাইনালি আমরা কেদারনাথ বদ্রীনাথ ঘুরে চলে আসলাম হরিদ্বার। তো হরিদ্বারে এসে আমরা রুমের জন্য চলে আসলাম ভারত সেবা আশ্রম। তো এই ভারত সেবা আশ্রমে জাস্ট আমরা এন্ট্রি করছি, তোমরা দেখো। এবং আমাদের সামনে জাস্ট ওরা ভিতরে এন্ট্রি করেছে, করে ওরা রুম বুকিংয়ের জন্য কথা বলতে গেছে। তো ওরা যতক্ষণ রুম বুকিংয়ের জন্য কথা বলে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা চলো এই ভারত সেবা আশ্রমের ভিতরটা যতটা পারি তোমাদের সামনে একটু ঘুরিয়ে দেখে আন এবং তোমাদের সামনে যতটা পারি একটু তুলে ধরি। তো চলো বন্ধুরা আমরা দেখতে থাকি, আর আমার বন্ধুগুলো ওরা রুমটা বুক করতে থাকো। তো চলো ফাইনালি একটু তোমাদেরকে ঘুরিয়ে সুন্দর করে দেখাই। হচ্ছে হরিদ্বারের ঘাট। তো আমরা এসেছি হরিদ্বারে, এই যে হরিদ্বারে গঙ্গারে সবাই স্নান করে সুন্দর একটা ওখান থেকে ওং রাখা আছে, আমরা ওঙের কাছেই যাচ্ছি। হরিদ্বারে এদিকে ছাড়া আছে, হরিদ্বারের থেকে যে ওপারে যাবো গঙ্গার কাছে। তো তত্ত্বকে দেখিয়ে দিই, তারপর ওপারে যাবো। তো বন্ধুরা ফাইনালি আমরা চলে আসলাম হরিদ্বারের ঘাট থেকে ঘুরতে ঘুরতে পুরো হরিদ্বার মন্দিরের সামনে। তো তোমাদেরকে একটু হরিদ্বারের সামনে মন্দিরের সঙ্গে যে ওয়ালের সঙ্গে যে কারুকার্যগুলো আছে তোমাদের সামনে একটু ছোট্ট করে তুলে দিচ্ছি, তোমরাও দেখো। আর একদম এখানে প্রচুর মাইক হচ্ছে, যে মাইক বাজছে এবং এখানে হরিদ্বারের যে মা গঙ্গা দেবীর যে আরাধনা, সেই আরাধনা চলছে এবং আওয়াজও হচ্ছে প্রচুর। তো তোমরা দেখো, আমি জাস্ট তোমাদের সামনে যতটা পারছি আমার এই ছোট্ট ক্যামেরার মধ্যে তোমাদের তুলে ধরছি, তোমরা দেখো আর এইটাকে উপভোগ করো। मामा वो पहाड़ देख रहे हो, हम लोग उधर गया था, जाके वापस आ गया। বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে উপর থেকে যতটা পারলাম তোমাদের সঙ্গে তুলে ধরলাম, তোমাদেরকে দেখালাম। এবং সত্যি খুব সুন্দর লাগছে। তো এবারে সময় হয়ে গেছে গঙ্গা দেবীর গঙ্গা আরাধনা শুরু হয়ে গেছে, বলতে বলতেই গঙ্গা আরাধনা শুরু হয়ে গেছে। আমি আর কিছু বলবো না, জাস্ট গঙ্গা माँ गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। बोल गंगे मैया हस्ते जन्मादाय पूजनाख्ये कर्मणा गंगा भागीरथी प्रियता नमः दिलकाशीष ओम दीर्घायुष ओम दीर्घायता जन्मय जगारणा। এটা বাদিকে যাবে আর নালে ডুবে যাবে, ডুবে যাবে। বাদিকে যাবে ডুবে যাবে, এটা বাদিকে যাবে ডুবে যাবে, তিনটেই বাদিকে। চিপস পড়ে গেছে।
पुण्डरीकाक्ष समाय अभ्यन्तर भुजे पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनादो परमात्मा देवता देविकाय गन्धः प्राणायामे विनियोगः नमो भगवते वासुदेवाय आभो ज्योतिर्गोमृता ब्रह्म भूर्वः सुरं पृथ्वी मंत्रस्य छन्दः पूर्वो देवता आसनशोधने विनियोगः पूर्वासनाय नमः कमलासनाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाचूर्णान् समर्पयामि नमस्करोमि जय विश्वं विष्णुनाथता भव्यदाय महादेवे पवित्रं पुरुषासनं ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारतेन यद्विवाद्य आक्रमणं भूतानि विसर्जा सर्वतोनिशां सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे ओम अवाच्यै नमः ओम उदीच्यै नमः ओम कर्मभूमै नमः पशुपतयो विधिनाथः कपलिनः एकादशसहस्रयोजने भजन्मानि कर्मसि सर्वान्वधेनुमुभं धैर्यवानमस्तुभ्याम् अनुज्ञां दातुमहसि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि कमलार्थं सुरक्षितां घण्टानादं कुर्वेतां पश्चात् घण्टां प्रपूजये गरुडाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि पाञ्चजन्याय विद्महे भवमानाय धीमहि तन्नो शङ्कर प्रचोदयात् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि हस्ते गन्धाक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा गणपतिं ध्यायेत् ॐ देवो शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः त्रिदमे शान्तिरामः शान्तिरोगगयः शान्तिः परमगयः शान्तिर्विजयदेवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेतो अभयं गुरु छन्नः कुरुभ्यात् भयन्नः पादुभ्यः शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महामहेश्वराभ्यां नमः वाणीशगर्भाभ्यां नमः श्रीपुरन्दराभ्यां नमः माता पितृजनकमलेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे बोल गंगे मैया की जय। हस्ते जन्मादाय तस्य दिवसे पूजनाख्ये कर्मणा गंगा भागीरथी प्रियतां नमः दिल का शीत ओम दीर्घायुष्म ओम दीर्घायिता जन्मे युगाराम मायाम नाभोत्वं दीर्घायुर्भोत्वा शतवर्षा वीरो हतात् आयुष्यावृद्धिरस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु मनसिद्धिर्कामना संसिद्धिरस्तु ॐ शक्राय नमः बोल गंगे मैया की जय। अब से कुछ ही समय पश्चात आप सभी गंगा भक्त माँ गंगा की दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। उससे पूर्व इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए माँ गंगा के पवित्र नाम का संकीर्तन करें। हर हर गंगे जय मां गंगे हर हर गंगे जय मां गंगे पतित पावनी जय मां गंगे पतित पावनी जय मां गंगे मोक्षदायिनी जय मां गंगे मोक्षदायिनी जय मां गंगे पापनाशिनी जय मां गंगे पापनाशिनी जय मां गंगे संकट हरणी जय मां गंगे संकट हरणी जय मां गंगे
আমাদের এই পুরো উত্তরাখণ্ডের ট্যুর এখানেই কমপ্লিট হচ্ছে। আর আমার এই ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন আর অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো চলো বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড বাই।